69 বছর দंहा आ 69 बोसोराव फायै ताबाक जरातै सेनि तिप्रा सारक सिसायाखौ जों बरकनो बुद्रमानि बे आइन बरक अरो बुद्रय दंमानि बे आइन बरक अरो रेशन कार्ड चाइ दंमानि बे आइन बरक अरो सरकारनि सुजुग सुबिदा साख्रि बाख्रि खाइ दंमानि बे आइन आबो जों खरक सापनो साइमानियाखौ आबोनि बागैनो टीपीएफ तानि बागै माबासाखा Sini borok legal awareness kरै आइनि चेतना त kरै नेतानि हयते जनता जरातै आइनो जों सिलाय जालिया राजनीति मा खायो व्यवसायनि बागै राजनीति खायो व्यवसायनि बागै व्यवसाय खान केन्द्र बुझिया खानाय तमा राजनीति खाय राजनैतिक व्यवसाय जों खायो तामनि बागै कसा कुफुर जत पार्टी जों बुद्रनाय ताबो व्यवसाय खायलाय निरागानो बुद्रदि आंनो रेगा बातारनाय निरागानो बुद्रदि आंनो खिथायरनाय निरागानो बुद्रदि आंनो नक्रनाय निरागानो बुद्रदि ननां साख्रिरनाय खायसिबला आबनो होनो व्यवसाय एंका ओ राजनीतिक व्यवसाय जों खाय खायो बिदिसि अनतयै कक थाइसाबानो जनताबो साराया नेताबो सिया जनताबो साराया अब हाइखे 69 बोसोर कालायले ताबो टीपीएफ बासागै शाखा ओ हासिनि हाइखेसिनि शासन सिमांनाय विदेशी अरो तंगनानि अधिकार करे विदेशी न अरो निरहरदि भारत सरकार बायसिसं कक्साब लाइगै एग्रीमेंट खाइथाङा एग्रीमेंट नि मुताबिक सिसं भारतीय एग्रीमेंट नि मुताबिक सिसं भारतीय तिनी बसिनि सुक्ति करि खांखांखे तिनी बसं भारतीय या सं स्वाधीन राष्ट्र तिप्रानि बरक्सी स्वाधीन राष्ट्र राजतंत्र नीति प्राणी बरक्सी सुक्ति बायसिसं भारत सुक्ति तंगा बांगसी भारतीय सुक्ति करे के तिनी बसं स्वाधीन तिप्रा राष्ट्र एके सुक्ति बायसिसं भारतीय तंखांखे आ सुक्ति न सं मा थाइजे तंग करे सासरी सं सुक्ति मा थाइजे तंग करे आबनि बागैनो जों साखा सिनि सुक्तिनि मते सिनि हा सिनि शासन मांगनाय और विदेशी दखल खाइमाया विदेशी शासन खाइमाया विदेशी न हटाओ तिप्रानि हयते विदेशी हटाओ अब हाइफाइगै खरां तिसामानि इंडिया गभर्नमेन्टनि थानेको जों मेमोरेन्डम सबमिट खाइखा तेबो सबमिट खाइखा भारतवर्षनि आइनि मते विदेशी बुट बसाइमाया विदेशी बुट रैमाया अंखाके ताङै बरनो बुटालि सब बुमंतारावो जों हानि बसाकेलेने 11 लाख बैनि फाटानि फाइनि बेले 40 लाख 11 लाख बै 40 लाख बुट बसालाइके साबो पाइसिनाय देशी देपाइनि विदेशी नकल बुटार बाइसि बर अति प्रहावो सरकार गठन खाइ तंखा एके ताबो जों विदेशी न बुट ताबा सरदि विदेशी नि बुमं तांग्रादि बनि सकां जों बुद्रया बुद्रके विदेशी राजा सावो बुद्रके विदेशी बाग्रा अंगो बुद्रके जों बे आइनो सपोर्ट खाइमा क्लायो एके जों ते बे आइनि विदेशी न सपोर्ट खाइग्रालिया जों तिनि सिसाखा बे आइनि विदेशी नकल बुटार न रेजिस्टारनि कार्ड खाइदि 700 बुटार जखन तिप्रानि हिंना आपो जों बुट लाइगै सिनि जों कसा खुपुर कर्म मेरें सेक्रा आतरा खाता दामनाय दामरा करा चंग लाइगै सिनि जों सरकार गठन खाइनाय आपो जों बुट रनाय बैनि बुसानो बुट रया जों आबनि बागै टीपीएफ बुट बॉयकॉट 4 बोसोर रमखा टीपीएफ ताबो जरातै बुट बॉयकॉट आंदोलन खाइथमु कबांमा बरसिनि बरब पुसिमानिया बुट बॉयकॉट न गणतन्त्र दे बुट रय या उनासै तखा एं सरकार तंगारे सिक्रेट तखा बुट रय केनि रेशन कार्ड ताना एसै तखा बुट रय केनि रेशन कार्ड ताना बुट रय आंखाके निनि बाग बान्ता कमाना एका बसिनि साधारण बर आइनो सिजाय आरोबा आव गणतन्त्र बा बुट मार नायनो ता हनै थाङै जागै रय मा तंबाय जाखा आइन सिया आबने बागै ओ आइनो सियारि बागै साग बाय सागनो थेकालाय तंखा थेकावसि होनां थकेगो होया आ नेता पेटवाबो सिजा जाया के बाबा पेटवा नेता ले मा तंग हमले पारावो के बाबा जे के बान नेतानि मर्यादा नारना बागै जनता मा ससिनाय बुट बेंगनि के बाबा सिरेसिया हाय ने गणतन्त्रको बुट रया के रमुइसो जानाय रहि आवाइ खाइ मा तंग जाखा आबो तामनि बागै आबो सियानि बागै जे सिनाय अब हाइके सामं ताङै माया सिजा बरफ तातालको सागै सिमाया के तिनी सियानि बागै जों थेकालाइखा
Abne bagana TPA sini borok rok no sisa bai sidi aini tongmung bai si sang sale sole tongke tangai Bharat Barsho ain bai si sole tongkangke Tripura hao kaisa leseng be ain sole tongnai ba Bharat Barsho ain sole bhanai na স্বাধীন ভারত স্বাধীন রাজ্য স্বাধীন নাগরিক স্বাধীন অধিকার স্বাধীন ভারত তংসি ত্রিপুরা রাজ্যলে পরাধীন রাজ্য सबनि अंदर पराधीन बांग्लादेश ने अंदर पराधीन के राज्य से बांग्ला वांसा ने अधिकार थांखांखे सिनी राजनैतिक अधिकार शिक्षा अधिकार सामाजिक अधिकार जो तो अधिकार बरनि यागो कसक थांखा तबो बोनस की फिलितो बफिसने इंखांखे सं आइननि लराय आइननि पक्षे सपोर्ट माख्लायनाय बे आइनो सपोर्ट खायखे जों कमा सखसिनाय आइननि पक्षे सपोर्ट खायखे जों कप्लाय इंसिनाय गेदाबो जों बे आइनदे थांनाय आइन जों आइननि पक्षे थांसिनाय आइन तामो आइनो सागा 1956 January जेफ्रो Indian Constitution commencement like that time he or she was born in Indian territory they are Indian citizen okay जेफ्रो 1956 January asai ja borok se or Indian citizen kanke body ulo phainai borok na identified kaigai delete detect detain deport khai for the project kanke khanadi detect माने आइडेंटिफाई खाइगारेदी बरनो साब देशी विदेशी सिनेगे इंडिया गवर्नमेंट और बम साइगे भूटान लिस्ट निने अति प्राणी रजिस्टर नि बरनो आउट खाइदी अबके सिनिग्राइ कारवानी के detect काट खाइसिरी डिलीट काट खाइदी बरनाय खुआव मादानाय मुसुक खुआव दरेदा मुसुक बनि बेरागो माइरक साइ कांके खुआ दरेदा जा हा विदेशी बनि हा दखल खाइके खुआव दाजागो आबना होनो डिटेंशन कैम्प बुझिखादे शिबिर बन्दी खाइजागो विदेशी रनो खुआ दामानि जागाना होनो डिटेंशन कैम्प शिबिर बन्दी खाइ बरनो जेला तो सौरमाया ब्लास गम हजार लाख न बरनो शिबिर खाइ बन्दी मा खाइ आबना होनो डिटेंशन कैम्प इनके डिटेंशन कैम्प मा सनाय डिटेंशन कैम्प सबायनानि परे खाके बर जे राष्ट्रनि फाइगे आ राष्ट्रबो किफिले रहने बगा आ राष्ट्र बाय बर कक मा सालाइगे जे ओ राष्ट्र बाय किफिले रहमाया सा बरनो शिबिर बन्दी खाइगे बरनो शरणार्थी शिबिर खाइगे सारै मातंनाय विदेशी शिबिर बुझिखादे विदेशी शिबिर खाइगे बर मा सानाय और ओरो नक दखल खाइगे हात दखल खाइगे चाकरी बाकरी खाइ तमया बरनि रेशन कमानाय चाकरी बाकरी कमानाय लाइसेंस कमानाय जत सीट खाइजा बयनाय बक्स आमी थानाय मन्त्री एमएलए के जत मन्त्री एमएलए जे सबै सेक्सन बनि अरनि ते अधिकार सिकरी कांसिने बक्स आंसिनाय अब हाइ खाइगे विदेशी न आइडेंटिफाई खाइगे डिटेक्ट खाइगे डिलीट खाइगे डिटेन खाइगे डिपोर्ट खाइगे आइननि मुताबिक आबने बारेने विदेशी न रमैकार सिदि हंकाके इंडिया गवर्नमेंट तमामा खाइसिनाय विदेशी न मासिनिग्रा सिनाय विदेशी न सिनेना बागै तमामा खाइसिनाय इंडिया गवर्नमेंट विदेशी न आइडेंटिफाइड खाइसिदि हंकाके भारत स्वाधीन नंबै मानि परे पहिला पपुलेशन सेंसस फर्स्ट सेंसस बसको 1951 एके 1951 से आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस फर्स्ट पपुलेशन सेंसस डिक्लेयर खाइजागंखे 1951 बो इंडिया अंखांके बनिबो मंगलिस तंगाय 1951 नि रेजिस्टार बनिबो मंग रेकर्ड तंगाय तंगाय 1951 नि लैंड रेकर्ड तंगाय हे के रेशन कार्ड नि रेकर्ड तंगाय हे के भोटार लिस्ट नि रेकर्ड तंगाय जे कोनो मंगसा रेकर्ड तंगाय बो 1951 नि सालो तमो बो इंडिया नि बसांखे इंडिया नि बसाया अंखांखे बनि रेकर्ड करि इंसिनाय इनके दाबो इंडिया नि बसाया हने सिनिवानि के 1951 नि रेजिस्टर रेकर्ड फाइल न डिपेंड मा खाइसिनाय सबो इंडिया गवर्नमेंट आइन आबनि बाबेना देशी विदेशी सिनिगै साइसिनाय इंखांखे cut off your date बरथांखा first population census 1951 अब तो रेजिस्टर दा इंडिया नि टोटल पॉपुलेशन रेजिस्टर अब ने बने NRC बफर से खांखे 1951 what is NRC तावसी तिप्रा सारो NRC मारो नै रमाइसो तिप्रा गो हा NRC ने अर्थ बुझि बुझियाको मतलब NRC ताम हुनमानी हेदबा गदा NRC खाके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अब ने बताबो
kalai ke busiri tini ni katal ko ya mo sen siani babi si katal hai ke khana kaise school ko ke school ni register te tong kari sari school student register te tong kare club kaise club member ni register te tong kare family kaise family member register te tong kare tong la देश कैसा country देश खामाने ओ देश नि बरक रगनी रेजिस्टर मातंगो अपनी बगने भारत वर्ष नि बरक रगन हन सिटीजन एके इंडिया कैसा नेशन आ नेशन नि रेजिस्टर हमन अर्थ न नेशनल रेजिस्टर ऑफ सिटीजन इंडिया नि बरक रगनी रेजिस्टर फाइल बुझिबे हा Okay, register file bopro kaja ka 1951 NRC bopro start ka 1951 okay tabo NRC 1951 identified kai as per Indian constitution ni mutabek tabo sini gorogro tan salai NRC salu ma khai yes ni sanga basaga TPF NRC de san TPF NRC sanya Kenapa di TPF NRC mana na hisra saya TPF saga BDC na identify kai ka order reklai di hasini tamani sini shasan simangai hasini odikara simatongna eka oh hamane tatab agreement ni mutabek BDC na borok oro ba Bharat ni borok sedana si tipra hawat phai dokol khai phai maya agreement no eka taborong sidi NRC sing sanai ro NRC sang kangke BDC no romwe ekanno ni pore paine no awat khaigra kha NRC ni ko ke BDC no sini kari mani sido BDC no kari baige India ni kono Marwari Bihari Punjabi phaigai wajini jaga satok phaifro ni ro hai boro no ko se phi unai de do sabai de go se nai de wajini jaga o Punjabi inkele narak nai de sagradi विदेशी फालिया देशी ने फाइका ओ विदेशी वांसना रे फाइ माने परे पंजाबी सी सातो फाइसिनाय अथवा ओ इंडिया नि ने वेस्ट बेंगल ने वाजि सी सातो फाइसिनाय इनकेला नि गोसेनाय जेसादे गोसेना आब देबे ने TPF रो NRC खाइदि हि सिमि हनिया NRC के इंडिया गवर्नमेंट ने दायित्व से मासिमा खाइनाय TPF के सागो हासिनि शासन सिबांनाय विदेशी बर शासन खाइमिया देशीय ब शासन खाइमिया जानजानि राज्यनि बरसि जानजानि राज्य न दखल खाइगा आनि हा आनि नफां आनि बाग्रासि मांना विदेशीना आइडेंटिफाइड कारिरि तेसिनि हानसिनि यागो अधिकार याफागिरदि अबसि TPF बाक्सा पुसिया हाइताबो NRC मारनाय माइसै तंगना NRC ने अर्थ ताम गोबां बर पुसिया खो ठीक NRC के 1951 no base खाइगे आउट मा खाइनाय विदेशी न only विदेशी नि मेटर आबके एके तबो 1951 विदेशी कारिगरा ला खांखे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री साबो ताबकनि तामनि मिनिस्टर कांग्रेस का BJP चीफ मिनिस्टर BJP हनमाया IPF ti BJP sima hanai IPF ti BJP chief minister seba Biplab Kumar de Bora asai Bangladesh besar salo safai 1971 Bonis Sekang chief minister seba Bonis Sekang sabu Manik Sarkar sabu bo wakirai bosong bo tokirai bosong ha bo pro asai bo pro tipra sokai 1956 osi bo tipra wo sokai ekai bo ke tangka o ha ni borok de borok ya bo fe purko pakistani omake bangladeshi 1971 ni pore ke bangladesh bonis kanke purbo pakistani bideshi namla ekai khana sini tabo 1951 पॉपुलेशन सेंसस नि मुताबिक नाइले हांखे मानिक सरकार ब विदेशी विप्लव देव ब विदेशी माथांग्रा सिने जे माथांग्रा ने ना
NRC or Tiprawo Salung Hangke, Nakal certificate Kata Punghanke, Manik Sarkar, Biata Hasina, Biplav Dev, Joto, Hatani Borok, Borok Oroni, Tanzagrasine Bumundisni. Kwa Sozagrasinai. Ikatabo, Paisiri, Nalegrasina. Sir, Biplav Dev, Chief Minister Song Songya. Song. IPFT BJP. Hey there, IPFT BJP Kanero, Chief Minister Songo. Eka IPFT BJP Kayaro Songa deba. Songa de Songo. Ze Bodronai Bonazo to Songmani. Ze Bodroi apply nai bonus Chief Minister nai, bonus Sarkar nai hiseng Bodrolai da. Eka tini CPM Ze Bodronai. INPT je Bodronai, IPFT je Bodronai, BJP je Bodronai, Zoto Party je Bodronai, Zoto na Biplav Dev na Chief Minister hanai manig. Mane asari. TPF le Biplav Dev na Chief Minister hanai mane ya. Biplav Dev Bangladeshi, bo BDC, TPF sagu. Abne bange BDC na sab sonja, BDC by Bod Borolaya 2018 go. Parliament bas kang thangai se 3 दिन Bod boycott. Kakana baika? Ne ke Bod boy pailaya. TPF ke Delhi thangai Bod boycott khai pailaya. Sekarang mana ne sekarang ni masang? Bod taro bai khade. Bod rakhe Fadarni BDC bagra sago. Bod rakhe Fadarni BDC ro ohawo teibo ero ro kungo. Bod rakhe awar pamton kibigi bolong bising mahabo. Bod rakhe ki prasara bahak khaisari bangai wa phale miya phale ganrei phale sikabo phale bahak khaisari bangai ma tamom lebar ma khati. Bod mathadi নিজের অধিকার না সংসাদি বোধ মাথাদি বাংলাদেশি না কিফিলদি বোধ মাথাদি নিজে হাও নিজে বাগরা अंगदी अवश्य टीपीएफ निको तारिके भारत नि संविधान सागो विदेशी भोट मारिया बोडेसी ने भोट ताबासरटी निके नि साइमानि बासर रखा टीपीएफ ले साइमान खबा ताबासर दिखने प्रतिवाद मा खाइखा Hingga sikhe sing प्रतिवाद खाइथे दे तंग करे मा खाइने आबरे बागैने टीपीएफ जतन सागर बोट तार बाइखरि हिंगा ताबो बोट लाइलिया कौनि कग्राम श्री 2019 बसकांगो तेवैसा लोकसभा निर्वाचन फाइतंगो फाइ 2019 खाली लोकसभा निर्वाचन फाइतंगो जों बोट लाइबनाइने बोट लाइजे खरब बोसोर 2019 बोत्रनाय हनै खासंगै दं दिनै अकखना मानि उलो याक्ति सारि जतनो आं कहि 2019 साबो बोत्रनानै नि बाङै संगै दं ख याक्ति साग्रादि केन क्रिखा तेसा जे विदेशी न अति प्रभाव तंसिदि हनाइखे बरफ बोत मारनाय न बुसिया खना विदेशी न अति प्रभाव तंलाइनाय रोखलाया वानसा तिप्रासा दालौ मिस्रक हा सामाय सामी खाइदै तंलाय जासिवा न हके बोत मारनाय बुझिबाय खदा ते विदेशी वानसा न जों गसेलिए बरफ न रहसिदे बरफ न रहया साक जों ते बरफ न बोद्रलिया हनाय रखे बोद्रलिया बोट बयकट मा खाइसिनाय Kita bang singsinai, sabo bodronai, sabo bodroya, sabo bidisi na narnai, sabo bidisi na goseya. Je bidisi na narnai henai gosenai, yakti sadi. 2019 bo yakti sake bod bumarnai, sabo nai gosedi, goseya. Kita te kaisa nai pikiran. Bidisi na sengte gose malia, aina tongo bidisi bod maraya. आइनी मते विदेशी न बोतार रोदी हाया साक संगते बोट रलिया हनै बोट बॉयकॉट खाइनै रक तब याक्ति सदी 2019 खरब बसे बोट बॉयकॉट खाइनै हामबा नाइन नैमेनि बाक्सा बॉयकॉट अब याक्ति साया रनाय अब याक्ति साया वाना मा सिंसा Kenale tong kena thok jago orkestra nai na hai pa patar gina kok gorom khai sang ha ang satai bakau wasok sai to
orchestra hai thaka gota bo yang bo support khaya yang bo support khaya takugro abong ke tamo subidabadi dol bo besika angla sagra maya kho tini patal kunyani kokhana thotho ung tongphana ni si serial number phai tangla ho hojake mathang nai bile ni bo sala serial number phai tong ha rega bata tabo second no to ke ni si phai tong ral ho bos gaw ke no si chairman sar nai hojakala amo hai baka utru mudru kanangle tini te yakti saragya বুঝলে কেডা আপনি বলেন যারা সই সইকে বুঝিয়া অথবা বকা উদ্র মুদ্র করা নিরখে ইয়াক্তি সারাইয়া নাই তাও বকে হাসি সব ইয়াক্তা সাত সব ইয়াক্তি সায়া আবন নিরখ তাওয়ানাদি ভারতবর্ষ মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ নরকলাইনা ফো যত ভারতীয় রত্ন কবখা ব্রিটিশ বাই শাসন শোষণ খাইজে তংপ্র ভারতীয় বরক ব্রিটিশ হটাও আন্দোলন খাইনা বাগে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠন খাইকা 1885 3rd ডিসেম্বর বড় মুম্বাই শহর যত ভারতীয় কবলেখা ব্রিটিশ নরকলাইনা বাগে ফাইদি কক্সাব লাইনাই ফাইদি মথা খালাইনাই ফাইদি ইয়াত্রী বাক্সা সেলাইনাই হনাই Basara gya, tisara gya, tamne bagai, British no krimani bagai, British no krimani bagai. Korang musta phai, korang musta, matro 72 jona, 72, 1 crore ni upor, 100 koটি, 100 crore ni upor Bharatiya borok si, sahos khlai bese phai hamala 72 jona, si phai British no khlai ni henai. Wan ma singse ada. ব্রিটিশ নরকলাই সিনে হেনে খরবস ফাইরে 72 জনা আর 72 জনা নি আন্দোলন বাই ভারতবর্ষ লাখো লাখো জের সাপোর্ট খাইখা মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্বে কলমনি আন্দোলন সিলাইনি আন্দোলন ইয়া সিলাই পাথামনি আন্দোলন ইয়া সিলাই পাথামনি আন্দোলন খানি সাবো নেতাজি সুভাষ চন্দ্র ওয়ানসা ভারতীয় নি বড় আন্দোলন খাইকে কলম বাই বুঝি বেকা আইনো মানে যে প্রপরপানো ভারতীয় নি বড় আইনো মানে যে প্রপরপানো ওয়ানসা রকে আইন মানে প্রমাণ তব মমতা ব্যানার্জি ভারতনি সংবিধানের মতে এনআরসি চালু খাইবা সে বলে এনআরসি সি মানে ইয়াফো নবাই নামে টিভি গো নবাই খা ওয়ানসা কে যে প্রপে এনআরসি সি মানে ইয়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী এনআরসি নাইবা সে বিপ্লব দেব এনআরসি নাইয়া বুঝি বেকা নামলা ওয়ানসা বড় এনআরসি মানে ইয়া আইন মানে ইয়া ওয়ানা বাসিসা বিজেপি সি বিদেশি রখাই ওংখেবা বিজেপি নি সি মুখ্যমন্ত্রী ওংখেবা গো বিদেশি রখাই নানি বাতা নামলে পার্টি সি রখাই তং খাংখে পার্টি বটু বো সাক নাইয়া তানি হমালে বো তৈনার নি ফাইনাই বাংলাদেশ নি খারি ফাইনাই বা বো সি এনআরসি চালু খাইছিদি ইনকলে বো সি সকাং রখাই যাকসিনে কে সাকসা রখাই জানা বলে বো এনআরসি সানসিনে আইদা তো সামনা সান্দিয়া Abosi boni loge loge damara sudan si sanya yar khajak ba bosa de khajak na kiri jakta ha haila bor sudan si sanda gya aro ka pai thuja ngai na to jake NC sarso wana ba singcha tabok bising go sine IPFT khanya ro sole jagai to ngai khasra yo Tipralen be kok saragya মন্ত্রী খাইর হমালে বুকু কাপাই থুজা আগেলে মন্ত্রী ইনকে সানাই মানাই না হির হলাই মালে মন্ত্রী মাসে তাগলে মা সালিয়া ফু জনতা রক্সি শান্তি দে সে মন্ত্রী সানমালিয়া হিসাই তো কাদ এনআরসি শান্তি মা গো এনআরসি সামালিয়া আগাবা দল নিবিসিং কোন কানা কক বাংলাই সাকাবলে অব হাইকলে সং দল মথাং নারগ মালিয়া পার্টি বাই থাংসিনা উলাই সা থাংতাওসি দ Bile jati ro khaina bangi si kol malaya berle party baye hi si tabo si cinta kol malaya sini party sebanyak phai tong ka patal kinya area go meeting ta khaira di ngai se tong hang do party si baje na kri lai tong ko borole aba hai klai tabo bising dame ba kumar sathai rokha seng be NRC nai hu do siko boi karagya ka karak bini bes kamu siko boi karagya Agak tahu bising NRC naik, anang salai tongka. Sarbos onis kang TPF sabra ke khorok sampai bisa kaya. Oma padal kita sini kok tak kena di bor kobor, anang salai tongka. Bidesinya dete wajib keberanian derek lain nase.
ता आसामाव 40 लाख बमं कैंसर खाइजामानो प्रके ती प्रासाले एलार्जी कफाजाक माहाय हानायलि अतंलाय सिमालिया खाइसुआ कफाजाक मतो होइतं मांगहा तातल किना सम केसरै हमानि बप्रो रसिनो इंग्लिश कथा खेदो बप्रो दे रैखो उसा सेमताबले मासु बालायसिनाय गाहाम को लेरै फानो सिसाखा जेफोरा नों सिसाखा आफोरा नों साल कियाव खानिनि बागै गाहाम को दिसिबरिनि उलर साल कियाव का ती प्रासारा और साल नी पहर ताबो सिनी बरग खातन खाजा खलायगै सिसाखा ताबो के तै सयजो सिखलाय मालिया खना सिसिनो र बेना सिसालो खाजा केसना या मुसुखा पुपा मिया फो सिसा मा सितिनि सिमाना मुसुखा हा मिया माइkai मा सितिनि सिमाना मुसुखा माइरा फाइरै खला तै बुवार बालिया हा ada ताबो के तंलाय मालिया ती प्रसाद ती sedang beri saja oh di bahani borok dafaro खरब सफाले बुट गया तंखे खरब सफाले बुट बाके तंखे राष्ट्रपति शासन जारी रोजागै 6 मास नि आन्दार सुप्रीम कोर्ट नोटिस मा खाइनाय अति प्राहाव सभा सरकार इंनाय इंडिया सभा हाले अधिकार इंनाय इंडिया 6 मास नि आन्दार नोटिफिकेशन बारनाय बिदिसिना आइडेंटिफाई खाइयो अनि फटो खाइयो কিন্তু যে খরচা কখ না ইয়া দুধ লাই তো ইংবা ওয়াজে বতে ফাই তো সিনাইতা তাতে ওইছে সামারি খানারো দে 2018 বলে না যত না কবখা সারা বিপ্রানে কবখা বুতার দে বুট বথা গাদি রে ভাই খা আলিসা আলু দে থালাই দিল্লি গো বস্তা সোনাই বুট বন্ধ খালি তমখা आवश्य बात तम हो ओ मा पता दिन ने लगे बुट बट फेकले जेलो र मुसो ता पया आइन करे इंग्लिश तो खदो एकबा दिल्ली ने पार्लियामेंट नि बुका वथाने सिस्टम बोर्ड दिनो से ने गर 16 तारिख बोर्ड होय 18 तारिख बोर्ड होय पाले या सेनार बोर्ड बॉयकॉट खलाई तो बस्ता सोलाई दिल्ली शहर करे लागे आर सासर भाई मिलिटरी आर्मी रवसी मुरग रवसी आंदोलन खलाई रे मा दंगले ता नरेंद्र मोदी सारली आसा ओ मा पता किना संपूर्ण दिन से बोर्ड बॉयकॉट खाते रोम सबाई गादी रेसो ना तंगनि बले हां देन के रोम सर ना तंगनि ओटा बरो अबना आइनी को बरो में हानि अधिकार बरो सेबजाका बरो में अधिकार मानानि बांग्लादेश बरो में चबा जत सपोर्ट खाइ दी हेसी दिल्ली नि बरो मा साप्लाई सिगो वाला सिसा आपने बारे में मेरो ख्याल करे राजनीति खाइगो सुदु रांगरी नि बागै आपने बागै देश दुनिया तमाम तंद्रनि मकल फियो किया तांखा 2018 नि बुटाली सो ख्या खैरि 2018 ताबनि थांमनि टीपीएफ 4 बছর आंदोलन खाइतमनि बागै एडिसिओ बुट बयकट विलेज काउंसिल बुट बयकट विधानसभा बुट बयकट ताबो लोकसभा फाइथिउनाय 5 বছর कासिनाय 5 বছর हाहाइने बुट बयकट लुफिउनाय आ बुट बयकट फेमिली बागैने इंडियन इलेक्शन कमिशन नोटिस जारी मार हखा खनारि सुप्रीम कोर्ट नि नोटिस याखो इलेक्शन कमिशन नि नोटिस प्राइम मिनिस्टर नि नोटिस तो टाइम नोटिस जारी रे जाकाती प्राहो आ नोटिस कॉपी सिनी और बतंगो तानी नोटिस रहो पदाल किनानी नेतृत्व जे टीपीएफ नि आंदोलन खाइ तमनि बुट बयकट बिरिसिना हटाव खाइ हने आंदोलन खाइ म आइनी को बिरिसिना रोमुई कारी दि हने नोटिस रजाखा आ नोटिस न पुनो साराय जाखा उले भारत सरकार मा बसेखा और विदेशी शासन खाइमाया अमा आइनी को बरोनो रखाइ होगा थादि बुट बथाक बायग्रा दि केबो कखनाया बह खायसा दंगो बैथि के थैय बैथाके थांबा साबुनि आग्रानो उलाय साबाय हा थांबाय हा आ बह खायसा बुसुनि सिनि खाइले माने दसरा दे सुसुनि सिनि तापति बह पुलियो बुसु गसासि हायब्रा खाले मा दंखो बसि पंयाखो तांखा इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन में एस के राकेश ने नोटिफिकेशन रखा और ने आउट खाई दाइटी आउट खाई तेवासे 15 अक्टूबर 2016 में दिल्ली में थांगे आंदोलन खाई थिप्रो हाय ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निजे चीफ सेक्रेटरी न तेवासे नोटिस मारहोका टीपीएफ जे आंदोलन खाई त माने अमा लीगल फाइट लीगल एक्शन नादी एक्शन इज एप्रोप्रिएट ने तेवासे नोटिस जारी करे जखा
Abu Dhabi ne taklai 2018 ko 40,000 Bangladeshi wansi Bangladesh ne out khaja kha khna ba kha 40,000 Bangladeshi Bangladesh tanja kim zakha wansati 40,000 nai ke gabang ma kaise Bidhan Sabha ni kendra ba busu tongbuta 35,000 36,000 40,000 41,000 hai ba kaise Bidhan Sabha kendra 40,000 45,000 kemana na? Kaisa Bidhan Sabha kendra ni har ni tanja kha. Hai pana ase bai DPF bro. Bekat ini jaga. Aw board bus national foundation be alliance abu ting ai tu ya. Oh di prahawa 40 lakh ni saka ho to nai phatar ni boro rok ni bisingo 40 lakh tanmani tei golasa khibi masu khosi. Ai 40,000. ठीक है 40 लाख 40,000 तामानी तै गोरा सती खैमानी खोसी बान नि खोक्सावी आसु बैसं माने नै दे सबै आउने मगने टीपीएफ आन्दोलन खाइ 40,000 बीडीसी नो लिस्ट नि आउट खाइ रखा लिस्ट आउट खाके रेशन कार्ड आउट सिनाय जब सुविधा आउट सिनाय आउने तबै टीपीएफ सागो जो तो तिप्रा सारो तिनी पाताल दिने सं आले सा आले नै वोट बोयकट खैने बेसी 40,000 तांजा खाके तिप्रा सा जो तो वोट बोयकट खै खाके 40 लाख तांजा नै दे तांजा या दाक्ति तांजा नै तांजा या एकै तब तारो नै या तारो या तारो नै के 2019 तिप्रा सा खक सफा वोट तारो ग्रासिडी 4 বছর জরাতে নিলে ভোট ধরে ইন্তজার খাইতে 4 বছর বিসি ব্রেনি বিসি নো তিপ্রাহা ওয়াজই করে হা স্বাধীন কি পেলে খাইনা 100% গ্যারান্টি মই তো নাও দে তিনি নাও সানা বিসি ব্রেজরা জরাতে তিপ্রাসার ভোট বাঁচাইয়া ভোট রে আখরাই গই নিরো আন্দোলন খাইদি টিপিএফ নি পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্ট কেস ফাইল খাইতে মানে থাঙ্গই তোমরা দাও केस फाइल सुप्रीम कोर्ट रजा वोट बोयकट बे 4 बছর जराते से आंदोलन खाइतों के और 4 बছর नि बिसिंगो 4 बছর लाया 2 बছর है के 3 बছর है के 4 बছর लास्ट लेके 4 बছর नि बिसिंगो और बहाइना आसाम नि है के आउट खाजा गई तिप्रा हानि बराबर तिप्रा नि अधिकार की फिले माफी नाय अवश्य सिनी अधिकार आइन kita bos sing bola nana ni khengke sing zo tonu TPF ni khorang bai baksa lagi sobawa ma basane ain ni soba गणतांत्रिक आंदोलन ये वन समरी sing age basa projo to party ne ring kha kintu ke bu bisasa ya phaya tabo ke lasina kemaka kirina kemaka age ke lasida ko patal tinani कोना खान केंके जों आसु 70 बोसोरनि बुरा राजनीति खाय माने तिनि आसानाय पाताल तिनिया बायदि फोरोंजागना लायसे कमासिनि अग्रा साकरा राजनीति नेता तेज बसा वानसा न किरिगो बुखलाय खान हांके बियां दांगा दे नां नो लायसे तुखा पाताल तिनि संसार बोसोर बुखलाय तुम माने तामुं खासा दसाला तामुं खायना का साबो तामुं खायना नाय साबो मयते नारने তিনি 4 বছর থাকি খেয়াল খাইদিন র আগে আইন পিটি 71 হনেই হনাই র 50% সিট সানাই র বিধানসভা সাইড 30 টা সানাই র তিনি 1951 সঙ্গে এনআরসি নাইগো হনেই মদে মাগো সেখা সাগরে মদে মাহনখা তামনে তাকে 1951 এনআরসি হনখাসা यगली नंबर TPF 4 বছর নিছে কাং বাসা গই সাপ্রো বড় কি গো পুইতো খাইয়া IPF দিরনো সেন বারবার থাকা অহা দেবা তিপ্রাহা কো বড় বাইকে তিপ্রাহা সংস্কৃত বাইকে তিপ্রা রাজ্য ইংলিশ বাইকে তিপ্রালেন মারনে গলাই খানা থথ কিন্তু নং বহা নিবসা তিপ্রালেন সা দসালা nanti pralen maya kota nanti prahawa maya matongnya kota awni bagi ti pralen sanu number 1 besekai hamale edisi area tu edisi area simile ti praha awar panthole ti praha ya de awni bagi baro no sakasang sini hano seng buinyo bakma siklaigo ang wakire shodar ani ha 10 kani tongo bolong ke 7 kani panthor mai khaisa mane 3 kani
Bose a panthor mai khaisa mani go bidesi wan sorok phai dokol khaisa itong thebe ha abose angtani saka wakira ani dos kani awar panthor beba gei sat kani bolong simi wakira shodar bumang khaisi de hinda de theke o wakira go dini simi borkho hne na sikjane de na sikjane sala ha dos kani ni bisingo bote tin kani na khobiya bolong simi si wakira shodar bumang khaisi de ke o wakira go pro ni simi ko borong kha hne na sikjane sari tiprani boro go ko bor hna Sama tipra le tama borong sini ba tipra len sa aga sen TV mak lai to ke depan thono abni ba isen saka o hasin ke dokol khai to nai si re khai di oro ni putul di oro ni rohot di ma hanai ta ngai sen na a dokol khaja kan ke borog noi dokol khaja ting situ je dokol khaje baki no sini ani bu muno rosidi mana ani bu muno dei sa shop ke to wasidi kap khai sidi tei bad baki ne homas lai ke nam le sen busi la ya sa tu ma Amni bagi neng tabo IPF di bahaya bising sengbai NRC support kaya mahan ka TPF ni ko ma pai kade NRC mana tabo BDC na identify kaya kari mani TPF lesi saya ko NRC kaya hne abo ke first treatment ko si primary treatment poi da ham yangra kan ke paracetamol sagra navla mang saru gisiniya ko sakang paracetamol masagra go bobusi Lom kang ke hanya paracetamol sagra di sargo boni polisi blood test kai boni polisi tamana sonography kai tama kai bege asal special rugi maka apes special treatment kai awni bege make paracetamol NRC ke paracetamol Eka neng rumza khamia do ma sita paracetamol masa ma banya angka anati tanai ro sidi dehanai do sagare IPF BGP ro boi paracetamol do tak to khake paracetamol changai gra ne paracetamol jara changai to kha kaham ko kintu paracetamol samabai ne oti prahasini ha anya mikna ro di paracetamol sangai awat khaja mani porebe boi ni busa jodi or dokol khaja tike sen soinai de awne ne sen sabe NRC खाई 1951 ते और केवल वाजनी जगह बिहारी पाई पंजाबी पाई वेस्ट बंगाली बंगाली पाई के याद मारू पाया जानी जहावा जानी जा याद तो वहां से नहीं याद होती ओहानी अधिकार मांगना अब से टीपीए के बोले आंखा खाई ताऊ टीपीए अब हाइका आंदोलन खाई तो मनी बगने तब बीडीसी ने आइडेंटिफाई खाई Tipra haobo NRC lagu ma khainai 100% guarantee yes sekali saya kompel Tipra Chief Minister Boni Kok Baya tahu ni hamare Supreme Court ni order no ki benori maya Supreme Court order khaiba India government no Supreme Court ordered to central government to deport all illegal Bangladeshi from India सब order khai Supreme Court का ऑर्डर खाए केंद्र सरकार ने ऑर्डर खाए नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर खाए तब ही विदेशी ने रखा जाए नमो सामंग तंगा निबागेसी सरकार आईनो तंगा निबागेसी सरकार विदेशी ने हकाओ यगले मोदी मारक लाई खाले मोदी के तमसा हिंदू रोमा के नारे नहीं थोड़ा सा नसीमी रख लाई नहीं भारत ने आईना सीधा तो हिंदू में या मुस्लिम में या जे विदेशी ने सिमारक लाई नहीं एक बात अब आईनी मोटे देश ना नरेंद्र मोदी ने मोटे देश ना जो सारी नरेंद्र मोदी ने मोटे देश में आईनी मोटे अब जब तक हिंदू में मुस्लिम में आसामो NRC ने लिसो काताप खाजक लहा अंका दे नमर मखा नारक माया अब आइन ni lagi ni hina ke benar paya okay oh ain bapak pai kemudian Supreme Court order kai ke eka oh ain no sengma la ni bagi tahu hanya bagi senggu Supreme Court dorbar maka lain nai TPF already dorbar kala ni bagi job to saman khai baika oh masuk ke date fix sinai bofroni sini seng case file khai nai dakti ni ni date mana abang saman agokja आज जरा सिसिनिटी प्रसार बियां थोमासी सालायो ओमा आगले सिंपा तालगिना न मागला खमन ताले बोसी सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खाइतो खानके पाताल किन्यानि बमुसिं सिवानो ओमा
जोंसि सिगां हिंजाक जोंसिबो मोंनाना नांनाय एंलायसे बियांते दल सा दल नि बाजालाय बरकसि आसल दल पाताल बिना संखे नकल दल जोंसि सुप्रीम कोर्ट केस फाइखायना रहि बाजा सा जमैसेखा गाहाम को बाजा मानि सिसा बा हामखा इनके बा सिसा का खांके बा जे फाइट खाइ दंनायनो न फाइदि पाल के सोबा लागे दाक्ति सारो लागे हि फाइदिता ता न टिपि एबो फाइले गेबा कोना कोना फैसा गए खारे ता बिसिं बिसिं जोंसि आसो दल होनै बियां दल थुमना हा साबो नों दल थुमना साबो नों आलका आलका के सामखायना वानसुंगे आबहाय ताबो बासाय दङ ओंखाय सेनिटि प्रासार गाहायनो जेब्रो सामों कुतुब बरंना हकना प्रखे किरिजा खालायो हक बायतो तो इन प्रखे आंसि आसल हक मानाय हने बसकां खाब्रुनो ककरै आबरके बोमंनाय दल अब हाय फायगे ताव तिप्रा हागो बोमंनाय दल सा आसाय फायदोंखा गाहाम को आसाय थों तेइ बासाय थों ताबो जों बुसि जानाय के बर जे जागाव जों बासा गै सिरि हा सिरि सासन हनै हनराया तिनि टिपिएफ 4 बছर हनै तफो नंगरो था तिनिले बियांनि नुजा फायगे टिपिएफ रगले नकल आमसि आसल हनै बसकां नों साबो